वासुदेवाय ओम नमो भगवते नारायणाय श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि बोल नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थना लाइव दरबार को आपण मान को समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु आमे आलोचना करुचे जीवन निच्छक सत्य गरुड़ पुराण रोचक पूर्ण तथ्य को आपण माने सुनिबे धैर्यर सहित कौनसी मन भितर आणिबे नहीं भय आणिबे नहीं आउ निच्छक सत्य कथा को श्रवण करिवे तेबे ता सहित आपणकर समस्यार समाधान ने पिलामानंकर जो घरे अध्ययन करुचंती से अध्ययन कक्षरे तीनोटी धूपकाठी कौन पाई लगेबा निहाती जरूरी आउ तीनोटी धूपकाठी लगेबा द्वारा पिलार कौन विकसित होई थाए आज से समस्यार समाधान ने आपण मान को आमे जणेबू रोचक पूर्ण तथ्य आसंतो जीवा गरुड़ पुराण जहाँ की रहस्यपूर्ण तथ्य मार्कंडेय महाऋषि पचारि उठिले काल विकाल जमदूत मानंकु आउ काल विकाल जमदूत मानंकु जेतबळे देखुचंती कौन देखुचंती ना भयानक दृश्य जो भयानक दृश्य आपण मान पाखे आमे आज आलोचना करिबू से होची जमदूत माने एमिति करिचंती जमदूत माने शूल परे जने व्यक्ति को शुआई देइचंती पापी को शुआई देइचंती एवं गोटिए पटे जमदूत एवं ये जो शूल परे शोइतिबा व्यक्ति उपरे करत चालुछि भयानक दृश्य को आपण मान को आगे आमे रक्षा को चाहूचु तेबे गत अध्याय आमे माने जानिथिले केमिति जम भुवनर अयमारंभरे 21टी इंदुर 2 जन स्त्री को केमिति पोड़ी करी तांको मांस को खाइबार दृश्य आपण मान का आगे आमे वर्णना करथिलु दर्शक बंधु ए होची जम मार्ग रे आमे कहू कहिथिलु जे कि को कर्म करिबा द्वारा एमती जंत्रणा भोगिबा को पड़ी थाए काहाकू ना ए पापी को शास्त्र कहिले
ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେଉଁ ପାପ କରନ୍ତି ସେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଆପେ 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 ଭୋଗି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ପାଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ହେବ ଦୋଷ କାନି ବିହିତ ଦଣ୍ଡ ତାହାକୁ ଦୋଷ ଅନୁସାରେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଦୋଷ କଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ସେ ଏଇଠି ହିଁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯମ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆପେ ଆପେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାଏ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତିକି ପାପ କଲେ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାଏ, ଆମେମାନେ ଏତେ ପାପ କରି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇନଥାଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ଅତି ଦୋଷୀ ହେଲେ ନିର୍ବାସିତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ତାର କର୍ମ ଆପଣ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ପାପ କରୁଛି ଏତେ ପାପ କରୁଛି, ଆପଣ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିଲେ, ତେବେ ତାକୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ମରାପିଟା କରିବା, ଶୋଧିବା, ଗାଳି କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କଲେ ଆୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିପରୀତାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ? ଗୋରୁ ଦୋଷ କଲେ ଯଷ୍ଟି ହସ୍ତରେ ଘେନିବ, ଦେଉ ଶାଖାଉଥିଲେ ସେ ଅଡ଼ାଇ ଆଣିବ। ଗୋରୁ ଦୋଷ କଲେ ଯଷ୍ଟି ହସ୍ତରେ ଘେନିବ, ଦେଉ ଶାଖାଉଥିଲେ ସେ ଅଡ଼ାଇ ଆଣିବ। ଭୃତ୍ୟ ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ ଭୃତ୍ୟ ହାତେ ଦଣ୍ଡି, ପୋଇଲି ଦୋଷ କଲେ ଯେ ତାର ମୁଣ୍ଡି। ଭୃତ୍ୟ ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ ଭୃତ୍ୟ ହାତେ ଦଣ୍ଡି, ପୋଇଲି ଦୋଷ କଲେ ଯେ କେଶ ତାର ମୁଣ୍ଡି। କ'ଣ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋରୁ। ଗୋମାତା ଯଦି ଦୋଷ କଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷକୁ ଖାଇଗଲା ଗୋମାତା, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯଷ୍ଟି ହସ୍ତରେ ଘେନିବ, ବାଡ଼ିଟା ହାତରେ ଧରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବ, ଅଡ଼େଇ ଦେବ। ଗୋମାତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ବାପା ମା ମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ମାନିବେ, ସରଳ କଥା ମାନିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜୀବନର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ବାପା ମାନେ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆଉ କ'ଣ ନା ନିଜ ଚାକର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷ କରୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ହବ? ଘରେ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଚାକର ଥିବେ ତାକୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମାଲିକ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଚାକରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ନା ପାଇବାକୁ ଦଣ୍ଡ ହୁଏ, ଛଡ଼ାଇଲେ ସେବା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡ କଥା ମୁଖେ ନ କହିବା। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି, ଏ ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଏଇଠି ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଯମ ମାର୍ଗ ତ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି, ମଲା ପରେ ଯାଇ ଯମପୁରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ କଥାରେ ଗଞ୍ଜିବ, ଭାଇ ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ କରିଦବ।
ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ କଥାରେ ଗଞ୍ଜିବ, ଭାଇ ଦୋଷ କଲେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେବ। वचनरे न चलिले दूर करिदेव, दुहिता दोष करिले मुख न चाहिब। भार्या जदि दोष करुची ताकू कथा कहीकि ताकू शासन करिब, बाड़ेइब नाही। आउ जदि निज झियो दोष कला ताकू कौन करिब? शास्त्र बजाइचंती आउ एमिति बुझेइचंती। आपण माने सुनिबे ए रोचक पूर्ण तथ्य सहित गरुड़ पुराण ने आज पापी को जम भुवन रे केमिति करतरे कटा जाउची, कौन पाई कटा जाउची ताकू आमे जानिबा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। दर्शक बंधु, गरुड़ पुराण जा निच्छक पूर्ण तथ्य देले, शास्त्र पुराण जहा बतेइले आपनकु, भार्या जदि दोष करे ताको तुंडरे कहिबे केतबळे हेले गृह लक्ष्मी ऊपर को हाथ उठेबे नाही। किंतु शास्त्र कहिले दुहिता जदि दोष कला ताले कौन करिवे? मर्त्य मंडल कथा कहूँ, जम भुवन तो जंत्रणा पाइबे सी कौन बुझे आमे जानिनु। शास्त्र जहा कहउछन आमे आपन कहूँ, किंतु जदि आपणक आगरे आपणक दुहिता जदि दोष को, दुहिता मतलब झियो जदि दोष करुची, दुहिता दोष करिले मुख न चाहिब। आउ कौन? वचन रे न चलिले दूर करिदेव। दुहिता जदि दोष करिया ता मुह को चाहिबा को शास्त्र मना करछथि, कारण दुहिता होची स्वर्ण सदृश स्वर्ण कन्या कनक संपर्णा। बाप मां कथारे जो झियो न रहे, परिवार कथारे जो झियो न रहे, ता मुह को चाहिबा उचित नुहे, ताकू एमिति पर करदब। शास्त्र से ही कहिचंती। आउ कौन? आपनार बहिनी की निजे करे नासी, निशा डकाई ताको जे दंडे दंडुआसी। तुम शत्रु को जदि तुम्हें निजे नाश करदेल तेबे महापापी बोली गणित हब। जानुच ये मोर शत्रु, तुम्हें ताको कौन ना मर्डर करदेल, संसार सबुठारु महापापी बोली विचार करिचंती शास्त्र। आउ कौन ना मारु अधिक ताको लागिब से व्यथा, मैत्र दोष कले जे न कहिब कथा। मौनेन सन्मति लक्षणम, निज मैत्र जदि दोष करिछि, दी जन परस्पर को एते भल पाती दीटा सांग, किंतु जदि से दोष करछि मैत्रटा, ता सहित आपण कौन ताको कौनसी दंड देवा दरकार नहीं। आउ सबुठारु बड़ दंड हला ता सहित कथा हुअना, आपे 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 से पाप रु मुक्त हो जीव। पाप से भूल से करिवो नहीं। एई परि भावरे शास्त्र बतैला बेले गोटे तथ्य देले, जम भुवन रे ए जो जंत्रणार कथा भितरे लंका मारीचर धुआं देई तार दुई पार्श्वरे दुई किला पोती कर चरण ओटारी बांधी चंती दुई दूत, आगे पछे ठिया ही चंती, आउ करतरे दुई फाळ करूचंती, दुई फाळ करूचंती पापीटा को। मार्कंड ऋषि पचारि उठिले काल विकाल को, अरे ये कि भयंकर जंत्रणा रे, ये कि भयंकर दंड रे, काहींकि एमिति जमदूत माने जंत्रणा दउचंती।
काल विकाल मार्कंड ऋषि को कही उठुचंती कौन पाई ये पापी एठी दंड पाउची कर द्वारा तो कटा जाउची। दर्शक बंधु आपण माने मध्य श्रवण करिवे समय निर्देश देलेनी नौचोटे छोट विरति विरति परे सांगे सांगे फेरिकिनी आपण को एमिति एक कहानीटे कहबू जहाँ पछरे ए महापापी अछि आउ ए महापापी करतरे कटा जाउची। निश्चित जानिबा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आपण माने कहानी शुणुचंती कौन पाई पापीटा आज करतरे कटा जाउची जमदूत मानक द्वारा। माँ बापा माने श्यामल नामक राज्य आउ से राज्यर राजा होचंती राज्यर नरेश होचंती जनवर राजा होचंती जनवर आउ राजांकर अत्यंत विश्वस्त कर्मचारी होचंती मंत्री होचंती किए ना से होचंती सारंग। समस्त अस्त्र शस्त्र रे राजा एते निपुण आउ प्रजा वत्सल नीति कांति सबू होची राजांक पाखरे पूरा भरपूर आउ राजांकर कीर्ति सारा समग्र प्रजा कूल भितर एमिति चर्चा होतला एमतिया राजा सारा भारत वर्ष रे एमिति राजा नाहंती। आउ राजा जेमितिया राजांक मंत्री मध्य सेमतिया राजांकर मंत्री कौन ना एते विश्वस्त राजांकर पूरा शरीर को सुरक्षा दबाटू आरंभ करी राजांकर समस्त कर्म रे हस्तक्षेप करी राजांको सबु बेले सुरक्षा दौतांती अर्थात राजांक पाखरे सबु बेल पाई सारंग मंत्री थांती। आउ राजांकर सान भाई होचंती चंद्रकेतु आउ चंद्रकेतु होचंती प्रबल हिंसुक हिंसा परायण व्यक्ति। चंद्रकेतु सबु बेले राज सिंहासन को चाहिए केमिति मु राजा हेबी बड़ भाई जनवर को हटे किनी मु राजा हेबी किंतु जेते चेष्टा कले भी चंद्रकेतु ए कार्य सफल हो बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आपणकर जनक पर राग थिबो आपण कौन करिवे जहाँ पर राग थे ताको मारिया को चाहूवे ताको मारिया को चले आपण सीधा सड़क मारी पारिबे नाही तार सबुठु विश्वस्त लोक को धरिबे ताको ही आपण धरिकी ताको मारिबे बा ता से शत्रुता आचरण करि पारिबे। सेही परिका ये चंद्रकेतु कौन कले सान भाई कौन कले ना सारंग ये जो महामंत्री को हाथेबा को प्रबल चेष्टा करुथांती अनवरत जेते थर चेष्टा करचंती आज्ञा सेते थर विफल होइचंती। शेषरे सारंग को एक मंत्रणा देइचंती राजांकर सान भाई चंद्रकेतु कौन ना मु तते एमिति धन देवी तू राजांक सहित मध्य समान है 1 लक्ष स्वर्ण मुद्रा सहित ये राज प्रासादर आउ ये राज भोगरु मु अधा तो नारे कर दे बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हीरा नीला मोती माणिक्य सबु तोर जेतेबेले एकता कहिछु मु एते वर्ष हलानी राजांक पाकरानी एते धन रोजगार करि पारिनी काहेकि आजी राजांकर सान भाई मते दबा पाई एते धन दबा पाई चाहिचंती पछरे स्वार्थ कौन ना स्वार्थ होची चंद्रकेतु राजा निर्देश दौचंती बड़ भाई के मारी दे राजांको तो मारी दे जहाँ चाहिए ता देवी राज प्रासादर अधा भाग तोर आउ स्वर्ण मुद्रा ठार आरंभ करी हीरा नीला मोती माणिक्य सबु तोर हब आउ ता सहित तुमे मोर मंत्री है कि रहिबो बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जो व्यक्तिटा जीवन भरी एते रोजगार करी नाही परिवार भरण पोषण पाई
ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜନବରଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ରାଜାଙ୍କର ସାନ ଭାଇର କଥାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହବ ନା ହବନି, ଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ ଏ କାହାଣୀର ଶେଷ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗରୁଡ଼ ଲାଲଙ୍କର ପବିତ୍ର ଏ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରିବେ ପଟେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର ଆମେ ରଖୁଛୁ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମା ବାପା ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେଣି ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ। ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମାଧାନ ଆମେ କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁ ଗୁପ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥାନ୍ତି, କୌଣସି ପିଲା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥାନ୍ତି, ବା କୌଣସି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ, ତାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କାଲି ତାର ମନେ ରହୁନି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବତେଇଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ା ଘରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବ। ଆଉ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭରୁ 3 ଗୋଟି ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପକାଠି ଲଗେଇବ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ତାର ଅଧ୍ୟୟନ ଘର କରିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ ବାପା ମା ମାନେ, ଯଦି ସେ ପଢ଼ା ଘର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଥାଏ, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ହଟାନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣକୁ ଆପଣ ବସିକିନି ଜମା ପଢ଼ନ୍ତୁନି। ସେ ଦିଗରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେତେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସିଲା ପରେ ଯାହା ଆମେ କହିଲୁ, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଧୂପଟିଏ ଲଗେଇକି 3ଟା ଧୂପକାଠି, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ସେସ୍ କରେଇବ କରେଇବ କରେଇବ। ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଲେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ହରିଂ ଏ ହରିଂ, ହର ପଳା ଦୀର୍ଘଇକାର ଅନୁସାର ହରିଂ, ତାପରେ ଏଂ, ତାପରେ ହରିଂ, ଏମତି ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଏଂ ହ୍ରିଂ ସରସ୍ୱତ୍यै ନମଃ 21 ଥର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ମାନିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ନ ମାନିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦରବାରରୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଦାସକୁ। तबसि चरण प्रणतावय हे, तबसि चरण प्रणतावय हे, मिति भावय हे, मिति भावय हे, मिति भावय हे। तव श्री चरण प्रणतावय हे, मिति भावय हे, मिति भावय हे, मिति भावय हे। गुरु कुशलं प्रणतेषु, गुरु कुशलं प्रणतेषु, गुरु कुशलं प्रणतेषु। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।